Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Es una alegría podermos estar reunidos para despedir las horas del santo día del Señor. Damos un saludo también a todos nuestros hermanos que nos están acompañando por la televisión, por las redes sociales, y estamos muy contentos de poder regresar desde aquí de Alhambra, abriendo la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, estamos ya casi cerca del gran congreso, que vai ser de los días 12 al 14 de noviembre, y de todo lo que estamos anunciando, hermanos, hay mucho más, y uno de los detalles que estaremos colocando en este congreso, hermanos, del 12 al 14 de noviembre de 2021, es una clase que estamos preparando especial para este encuentro, que es fitoterapia o herbolaria. Su servidor, vamos a estar hablando, hermanos, de la farmacia divina, porque el congreso es el primer congreso de puestos de avançada, como abrir um sanatório em seu puesto de avançada. O Senhor quer sanatórios em todas as grandes cidades. E este é um conceito que colocamos a um lado, pero nunca disse a palavra, ela regressará vazia, de maneira que temos que obedecer e temos que ter agora um exército de obreiros, médicos, missioneiros. E para que podamos abrir um sanatório, temos que conhecer, hermanos, que devemos usar los remédios naturales, los remédios de la farmácia divina, em lugar de químicos ou drogas ou fármacos. Por isso temos que aprender duas áreas muito bem: hidroterapia e herbolaria ou fitoterapia. Então, há ervas sencillas, mensajes selectos, tomo 2, página 330, que diz: há ervas sencillas que vão ser usadas como antídotos para as enfermidades. Esta é a palavra que está escrito, que serão usadas como antídotos para as enfermidades. Há plantas que são anti-inflamatórias, antissépticas e antitumorais, há diversos tipos de plantas e devemos conhecer os princípios ativos das plantas. Agora, mais que todo, em tempo de pandemia, temos que ter acesso a esta farmácia divina e vamos aprender, hermanos, de que há muita, pero uma grande quantidade de ervas. Cada país tem suas ervas de maneira especial. A vezes há uma erva que tem em Estados Unidos e não há em Brasil, por dizer de onde vengo. Allá, por dizer, eu não conhecia o ginkgo biloba, não conhecia, meus irmãos, algumas ervas como a lobelia que aqui temos, e allá temos outras plantas que aqui não se conhece. Allá temos a erva baleeira, que é poderosa, e aqui não se encontra. Ela está mais ao que toda a costa, cerca do oceano, assim que há muitas ervas locais e temos que estudar as que são mais conhecidas. Portanto, invitamos a todos para que hagam sua inscrição del 12 al 14 de noviembre de 2021. A inscrição, os materiais, a comida, todo é grátis, não estamos cobrando nada. Pero queremos, hermanos, que se haga todo hasta el 5 de noviembre e o cupo é limitado para 500 pessoas. Assim que este congresso estaremos, hermanos, um grande grupo de pastores trabalhando para que seja exaltado o temário sobre os puestos de avançada. Temos um médico que vai estar conectado por Zoom desde Brasil, outro hermano que está conectado desde Espanha e também, hermanos, o pastor Juan Rivera que estará desde Texas. Esperamos em Deus porque ele está em recuperação, porque foi infectado com o Covid-19
pero estamos orando mucho por el pastor Rivera. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a regresar al temario. Y esta mañana ya estuvimos estudiando sobre la obra misionera del tiempo final, la obra de los 144,000. La tarea, mis hermanos, es concluir con la predicación del Evangelio. Y para eso, hermanos, tenemos que orar sin cesar. Los que podamos, otra vez, de manera reverente, vamos a arrodillarnos para orar al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te agradecemos, te exaltamos, porque tú nos has revelado tu amor y tu misericordia. Queremos, Señor, entender más cómo unir la familia de la tierra con la familia del cielo. Ayúdanos a tener amor por las almas. Ayúdanos, Señor, a tener este fuego queimando en nuestro corazón para llevar esta luz que recibimos a un mundo que perece. Perdona donde fallamos, perdona nuestro egoísmo, lávanos en la sangre del Cordero, pon en nosotros, Señor, este amor verdadero, este espíritu misionero para que llevemos tu palabra y pronto veamos la venida de nuestro Salvador. Bendice este lugar con tu presencia. Oramos por los hermanos que están conectados por la pantalla y permita que tu Espíritu venga a guiarnos en este temario. Te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Muy bien, tenemos otra vez, hermanos. Otra vez tenemos el temario de el espíritu misionero de los 144,000. Esta mañana estuvimos estudiando al respecto, mis hermanos, de la gran obra para el tiempo del fin. Y miramos más que todo, mis hermanos, de que ahora hay una obra especial. Miramos el ADN del adventismo. Apocalipsis 10, 17, importa que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y tribus. Miramos también, mis hermanos, que este evangelio será predicado por testimonio, no por doctrina, teorías, ni por la televisión, ni por internet. Este evangelio será predicado por testimonio. Y Dios va a usar los 144,000 para desmascarar el anticristo, el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13. Porque al venir los juicios divinos en forma de trompetas, toda la gente entiende que Dios está enojado y que Dios está mandando juicios. Pero dice, hermanos, el libro Eventos de los Últimos Días, de que Dios no está actuando todavía. Dios apenas quita la protección. Dios retira su espíritu que fue insultado y ahora el enemigo toma ocasión y toma el control de la tierra. Déjenme leer un poquito sobre esto. Yo quisiera, hermanos, colocar en la pantalla, porque estamos hablando de obra misionera. Tengo en PowerPoint este libro. A ver si colocamos ahí, está la pantalla, ustedes pueden observar. Ahí está el primer libro, hermanos, El conflicto de los siglos. Si hay un libro, hermanos, que debemos ahora distribuir, este es el libro. Claro que la orientación también, como está en la pantalla, debemos distribuir la cuña de entrada, se abre por la salud, el ministerio de curación. También tenemos, hermanos, una orientación que este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, es excelente para colportar y para hacer contactos, pero también, claro, el Vida de Jesús o Deseado de todas las gentes, Camino a Cristo. Hay varios libros, pero El conflicto de los siglos es un libro, hermanos, que ahora debemos dar atención especial. El conflicto de los siglos. Porque, mis hermanos, este libro tiene el mensaje que va a transformar la vida de las personas. Déjame dar un pequeño testimonio antes de leer la cita. Yo nací, crecí en una familia católica romana. Siempre toda mi familia fomos a la misa, hizo la primera comunión, hizo la crisma, así se dice en mi país,
e eu queria um tempo ser sacerdote católico romano, de maneira que eu cresci como católico. Pero a la vez, hermanos, minha vida foi um vício tras outro vício. Empecé a fumar, empecé a tomar álcool, empecé a levar uma vida promíscua e com 20 anos de vida eu havia perdido minha saúde. Eu tinha gastrites, tinha artrites, tinha depressão. Com 20 anos havia arruinado minha vida. E um dia eu venia de bailar, venia a las 4 da madrugada mais ou menos de bailar e venia bem borracho. E cheguei cerca de minha casa e venia caminhando e havia uma luna muito bonita, havia um eucalipto assim, e eu me parei abaixo deste eucalipto e me vino uma depressão, uma tristeza, uma angústia tão grande, e eu a la sombra, a la luz de la luna, 4 horas da madrugada, empecé a gritar e mirava para o cielo e dizia: se há alguém que está me escutando, ajuda-me. Eu pedi ajuda de Deus. Eu era católico, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia as doutrinas, nem a reforma pro salud. Eu estava borracho. Pero ¿sabe que Deus escucha a los borrachos? Este borracho Deus escuchou. El día lunes, eu fui trabalhar, já havia olvidado minha petição de borracho allá, e eu colocava pisos, cerâmica, azulejos. Eu trabalhei 7 anos em construção. E eu estava terminando um piso de um banho, e eu mirei que um carpinteiro, e ele agarrou sua comida, comeu rapidito, e aí sentou e começou a ler uma Bíblia. E eu me enojei porque eu sabia que ele não era católico, era um evangélico pentecostal. E eu pensei: esses fanáticos, assim pensei comigo, vim trabalhar ao invés de estar aqui ao trabalho, pensando em el trabalho, estão leyendo este livro. Assim me enojou por estar mirando o muchacho leyendo a Bíblia. E então le hice um reto e le perguntei: ¿por que você lê tanto este livro? E ele se acercou, porque eu estava trabalhando aí, terminando um piso. E então ele disse: eu te vou ler por quê. E começou assim: não se turbe vuestro coração, crede em Deus, crede também em mim. Juan 14, de 1 a 3. Leyó para mim isto. E quando leyó aquela parte assim: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. Não se turbe vuestro coração, aí está: se me fuere os preparar lugar, vendré outra vez, e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também esteis. E disse: vou preparar-vos lugar. Quando ele me leyó esto, hermanos, vendré outra vez. Era como se uma espada estivesse entrando a meu pecho. E eu, hermanos, não estava preparado para escuchar esto. Me agarrou assim de susto. Vou preparar-vos lugar. E eu não estava preparando-me para ir com ele. Então ele me disse assim: ¿te pode trazer um livro? Pois se eu não tenho que pagar, pode trazer, não? E então ele me traz El conflito de los siglos. Me dio el livro e disse: léalo. Quando termine, regresa. Nunca lo regresé. Hermanos, yo era novelero, no sé si entienden la palabra novelero. La novela de las 6, de las 7, de las 8, venía corriendo del trabajo a sentarme al sofá, al sillón, ahí mirar la novela. Y aí a Dona Flor y ese seu Salgado, así, una novela de portugués, yo miraba todas. Y ahora, este muchacho me presta el libro. Y mi mamá me gritaba: Juárez, venga a ver la novela. Y yo ya no quería ver la novela. Hermanos, en 6 meses, yo devoré este libro. No leí, yo devoré el libro. Así con el lápiz, con la pluma, iba marcando las citas y los textos, confiriendo. Mi mamá tenía, nosotros éramos católicos romanos, pero mi mamá tenía una Biblia de Testigos de Jehová, que era de la portada verde, de la torre de vigilia. Y entonces yo agarré aquella Biblia y iba mirando los versículos y comparando, y era verdad, y aquello era como un maná del cielo, y yo estaba disfrutando 6 meses.
tomei para ler de portada a portada o livro, pero não ler assim como na revista, lo estudava. Com 6 meses, eu empecé a buscar uma igreja adventista. E alguém este mesmo muchacho me invitou a ir a la igreja de él, pero era uma igreja grande, 1000 miembros, el doble de esta igreja aqui. E então, hermanos, o ponto é que ele me invitou uma vez, eu falei, sí, vou com você, pero eu não era o padre de la mentira, porque Satanás já é o padre de la mentira, pero eu era mentiroso de primeira categoria. E eu falei, sí, vou. Ele me invitou a ir sábado à sua igreja. Que vou nada, eu não queria ir. Então, ele quedou esperando uma vez, e 2, e 3, a la quarta vez, e eu lhe disse, sí, sábado vou com você. Pero eu fui e ele não foi. Ele já não creia que eu iria e ele não foi, porque ele venia especialmente para levar-me a esta igreja, porque ele congregava em outro lugar muito lejos. Bueno, então, como eu já estava cerca da igreja, pues eu fui. E entrei e me sentei allá atrás assim. Pero eu fui, hermanos, bem raro, porque eu tinha um cabelo grandote assim, como um leão. E nem usava o pene porque não entrava, eu tinha que ir com um tenedor assim para levantar meu cabelo. Colocava água assim com a mão e levantava meu cabelo e quedava assim grandote assim. Allá eu estava assim com aquele cabelo grandote assim, jeans rasgado, com a playera e tênis. Assim estava e os hermanos todos assim, guapos de corbata, de traje, e eu desta maneira allá. Bueno, o ponto é que o predicador, pues claro, ele nem me mirava, eu estava aí atrás, predicou, hermanos, del vestuário. Parecia que me estava dizendo usted, e hasta hoje me acordo, me dizia assim, para ir a qualquer autoridade terrenal, colocamos a mejor roupa, o mejor zapato, hasta hacemos el cabello, pero para venir a la presencia del Rey del Universo, venimos de cualquier manera, y yo enterraba mis pies hacia abajo de la banca, para que nadie mirase mis tenis. El sombrero me venía a la cabeza, ¿no? Hermanos, bueno, lo que pasa es que yo pensé, yo no voy a regresar a este lugar, porque me cayó el sombrero, ¿no? Bueno, entonces, pero yo seguí leyendo el libro, El Conflicto, y ahora yo no podía regresar atrás. Ya había ido demasiado lejos, yo estaba entendiendo de que el camino que yo seguía era un camino de perdición. Porque el día, hermanos, el día en que yo coloqué mis ojos en la ley de Dios, yo sabía que yo estaba equivocado. Dice, acuérdate del día sábado para santificar. Y miraba bien yo a la Biblia y decía, sábado, cierto, no hay un versículo en la Biblia. Y buscaba el domingo, no había. Y yo, católico romano, yo sabía que estaba por mal camino. Y cuando leí de las imágenes, olvida, ahí tomé la decisión de romper. Bueno, no salí de un trancazo porque yo fui a la misa. Yo era católico, pero iba a la misa así a la carrera, ¿no? Y entonces fui a la misa. Y el sacerdote, el padre, estaba haciendo la misa y yo le dije, ¿puedo hablar con usted después? Él dijo, sí, nomás espera que voy a quitar ellos tienen una túnica, una ropa especial que dan la misa y después pues cambia, ¿no? Él dice, voy a cambiar la ropa, ya vengo. Y este padre, este sacerdote era muy especial porque fue el que hizo todo en mi vida, crisma, comunión y todas las cosas que hacía mi familia. Ele atendia a minha família, era uma pessoa muito amorosa e nunca foi desrespeitoso com os outros, era uma pessoa muito espiritual. Bueno, terminou lá, aí cambiou sua roupa, vino, agora assim já de roupa normal, e saiu caminhando e eu estava aí sentado esperando, não? E então salimos os dois, ele me abraçou assim de maneira respeitosa, salimos caminhando por el pasillo de la igreja católica e ele disse, diga-me, hijo, ¿en qué puedo servirte? E eu lhe dije, mira, esto foi uma conversação de aqui hasta allá atrás, assim que foi rápido. Eu lhe dije, mira, estou estudando a Bíblia, não mencionei esto de conflito, nada, mas estou estudando a Bíblia e estou leyendo algo interessante, porque a Bíblia habla de guardar o sábado e nós guardamos o domingo. Mi pergunta é, de seco, assim lhe perguntei, nós devemos respeitar e obedecer ou a Bíblia ou a igreja. E ele iba assim abraçado comigo. ¿Sabe o que me dijo? Me dijo assim, mi hijo, obedece a Deus.
No me dijo ni en la Biblia ni en la iglesia, me dijo así: mi hijo obedece a Dios. Gracias. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. Hermanos, fue la última vez que pisé a la Iglesia Católica Romana. Yo dejé ahí toda mi familia, mis amistades, el mismo sacerdote, que éramos muy amigos. ¿Cuántas personas usó Dios para hacer la obra? Una persona. ¿Cuántas veces me miró? Una vez ahí al trabajo, porque pronto nos dividimos, pero este libro hizo la obra. Dios usó este libro, El Conflicto de los Siglos. Hermanos, por eso hablar de obra misionera es hablar de Dios, porque esta obra no es de la iglesia. Claro que la misión tenemos que hacer nosotros, pero esta obra Dios está a la cabeza y Él la va a concluir. Y si nosotros, hermanos, no nos colocamos a disposición del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a buscar otras personas para hacer la obra. Déjame leer aquí ahora, hermanos, algo aquí dice así, a la página, este conflicto de los siglos, a la página 40, página 671. 671, dice: cuando él abandone el santuario, página 671, ahí está. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes e empedernidos. Hermanos, dice más abajo, ahí mismo, este mismo párrafo, pero no voy a leer todo, dice: como los ángeles de Dios, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, mis hermanos, a la luz de lo que estamos leyendo, este capítulo, hermanos, es el tiempo de angustia. En este momento debemos hacer todo esfuerzo para ganar almas, porque Satanás está tratando de avanzar paso a paso, mis hermanos, y en este momento nosotros debemos desprendernos completamente de las manos del enemigo. Y la manera, mis hermanos, que Dios diseñó es que nosotros podamos ser sanos, santos, puros y perfectos. Y a los que no sean sanos, santos, puros e perfeitos, Satanás los vai dominar por completo. É bem sencillo entender como isto funciona. Quando eu estou enfermo, eu não estou feliz. Quando eu estou enfermo, viene o medo, o estresse. E a la vez, hermanos, que entra a enfermidade, o medo, o estresse, nossa condição va de mal en peor. Por eso, rápido, hermanos, tenemos que entender que la reforma pro salud es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para arrancarnos de las manos de Satanás. Y nunca entendemos esto. Entonces, a la vez, hermanos, que limpiamos el colon, limpiamos la sangre, limpiamos el hígado, limpiamos los riñones, aquella condición mórbida, aquella sangre estagnada, empieza a circular, sangre nueva, sangre viva. Ahora colocamos los elementos, los antioxidantes, los fitoquímicos, la fibra, colocamos, mis hermanos, los minerales, las vitaminas, que todos son antioxidantes. Todo eso empieza a enriquecer las células y el Espíritu Santo se vai mover del natural ao sobrenatural. Há duas maneiras de sanar, natural e sobrenatural. Aqui tenho livro, hermanos, não vou ler agora por el tempo, porque não estou falando de saúde hoje, pero a la página 28, Consejos sobre la Salud, diz, hermanos, bem abaixo, que o Espírito Santo, empieza a la página 27 abaixo e termina a la página 28. O Espírito Santo é
la más poderosa medicina del universo. ¿Cuánto va a pagar por esta medicina? Ahora nosotros apenas espiritualizamos la sanación. Hay que orar por el enfermo. Claro que hay que orar, pero hay que también, hermanos, purificar el cuerpo y el santuario será purificado. Y tan pronto la persona limpia el cuerpo, limpia la mente, y limpiando la mente el Espíritu Santo tiene poder para restaurarla. Pero de lo contrario, ¿se acuerda de lo que habló aquí? Satanás domina por completo el mundo inteiro. Claro, tomando café, comendo porqueria, tomando um montão de toxinas. Em Babilônia, irmãos, a comida está contaminada. Você vai a um restaurante, você pensa assim, vai vir aqui um adventista ao restaurante, vamos comprar comida orgânica, vamos colocar a melhor qualidade de sal, a melhor qualidade de água, vamos. Você crê que alguém? Não, eles querem tu dinheiro, e aí ele mete aspartame, glutamato de monossódio, ele mete um montão de porqueria, e você diz, ai, que comida tão saborosa. Por isso, meus irmãos, agora nós temos que conhecer o plano divino. Primeira coisa, temos que ir ao campo, respirar aire limpo, tomar água limpa, comer comida orgânica, comer comida verdadeira, e de esta maneira, irmãos, nós vamos restaurar-nos de nossas enfermidades. Por isso vamos ter um congresso aqui, del 12 al 14, falando sobre os puestos de avançada. Queridos hermanos, hablando de la obra misionera de los 144,000, esto es. ¿Usted cree que Dios va a llevar un ejército de 144,000 de personas que están puro dolor, inflamación, obesidad, estreñimiento, migraña a la obra, a la recta final, a la última batalla con Satanás? Pues el Señor perdería la guerra. Por tanto, Dios ahora, hermanos, tiene que llevar al campo de batalla igualito um exército verdadeiro, normal, soldados bem preparados, lúcidos, pessoas que tenham lucidez mental. Que tal um montão de pessoas com migraña, falta de memória, mil problemas de ansiedade, estresse, medo, ataque de pânico? Não, irmãos, Deus nos quer sanar, pero sanar não é uma magia ou apenas uma pastilha, é obedecer as instruções. Por isso, em Apocalipse capítulo 14, hablando de los 144,000, diz assim, o versículo 4, que eles são vírgenes, pero aí disse algo mais. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são vírgenes. Estes são os que seguem ao Cordeiro por donde quiera que vá. Estes foram redimidos de entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Pero mire o versículo 5. E em suas bocas, que diz aí? Não foi encontrada mentira. Não há engano em suas bocas. Claro que uno dice, ellos hablan a verdade, está bem, os 144,000 tienen que hablar a verdade, pero tampoco, mis hermanos, não estão comendo comida ou pão de engaños. E a la vez que quitamos el refinado, harina refinada, arroz refinado, e que tanto açúcar refinado, e que tanto aceite refinado, e sal refinado, e todo isso, hermanos, está empobrecido, todo isso, mis hermanos, vai produzir enfermidades, porque toda enfermidade em el cuerpo é a falta de um elemento, igualito tu carro. Se tu carro lhe hace falta uma bujia, pues sempre vai haver um problema igualito ao corpo. Portanto, nosso corpo, meus irmãos, tem que estar nutrido, e a la vez que nosso corpo está nutrido e limpio, agora sim vamos predicar por testemunho. El Deus que me sanou te vai sanar a você também. Então, meus irmãos, ao puesto de avançada, nós vamos colocar a obra de colportaje. Esta manhã mencionava de que queremos colocar 2 dias agricultura, 2 dias a escola de los profetas e 2 dias tocar puertas. 2 dias tocando puertas. Um exército de pessoas em las casas, 2 por aqui, 2 por allá, tocando puertas, levando os livros, levando, mis hermanos, el produto orgânico, levando el estudio bíblico, levando a verdade presente, um DVD, lo que seja. Então, mis hermanos, este es el plan. Vamos mirar, hermanos, aqui em São Francisco, aqui em Califórnia, São Francisco, a sierva del Senhor habla de uma igreja chamada Iglesia Colmena. Alguém já alguma vez escutou disso? Iglesia Colmena? Aí está a pantalla. Vamos colocar em PowerPoint. Uma igreja colmena
dice la cita, este libro es el Ministerio de la Bondad 117-118. Una iglesia colmena tendrá un programa multifacético para alcanzar la comunidad. Portanto, hermanos, hay un programa, hay un plan, debemos colocarlo en acción. Y dice, durante los últimos pocos años, Colmena dice, la colmena de San Francisco ciertamente ha sido muy activa. Muchas diferentes clases de actividad misionera han sido realizadas por nuestros hermanos y hermanas allí. En ellas se han incluido las visitas a los enfermos y desvalidos, el encontrar hogares para los huérfanos y trabajo para los desocupados. ¿Qué más? Prestar atención médica a los enfermos. Ha funcionado una escuela para los niños en el subsuelo del local de la calle Laguna. Durante un tiempo funcionó un hogar para obreros y un dispensario. En la calle Market, cerca de la municipalidad, había salas de tratamientos que funcionaban como una sucursal del sanatorio de Santa Elena, allá cerca de San Francisco, cerca de la casa de la hermana White. Dice, había un almacén de alimentos saludables en la misma localidad. Yendo más al centro de la ciudad, no lejos del edificio Call, funcionava um restaurante vegetariano que estava aberto 6 dias a la semana e cerrado al sábado. A lo largo de la ribera se hacía obra misionera para la gente del mar. En diferentes oportunidades, nuestros ministros realizaram reuniones en grandes locales de la ciudad. De esta manera, el mensaje de amonestación foi dado por muchos. ¿Cómo llamaba la iglesia? Colmena. Dice, hermanos, que la hermana White estaba feliz con esta iglesia en San Francisco. ¿Qué pasó con esta obra tan poderosa? El terremoto vino y destruyó todo esto. El terremoto de San Francisco. Queridos hermanos, yo creo que Dios va a restaurar ese tiempo de gloria otra vez. ¿Sabe por qué? Porque está escrito, no porque yo pienso. Aquí tengo un libro. Este libro, hermanos, se llama Ministerio Médico. Este libro dice así, hermanos, que Dios va a levantar a esta hora final un poderoso movimiento. Aquí dice así, a la página 405 de este libro, El Ministerio Médico. Dice, se me han dado una representación de la predicación clara y poderosa de la palabra de la verdad en muchos lugares, donde nunca se la ha escuchado hasta ahora. Ahora mira lo que dice a secuencia. El Señor desea que se amoneste a la gente, pues una gran obra, no pequeña, hermanos. Esa es una profecía que se va a cumplir. Por eso le decía hoy a la mañana, si nosotros no nos colocarnos a la disposición del Espíritu Santo, Él nos va a pasar ahora por alto, como pasó por alto los judíos, porque ellos, hermanos, a la hora que llegó el maestro, no estaban sintonizados con la profecía, con la obra, con la misión, y por tanto no reconocieron al Señor. Dice, el Señor desea que se amoneste a la gente, pues una gran obra se hará en corto tiempo. ¿En cuánto tiempo, hermanos? En corto tiempo. No es que si yo me animo, no, o si me coloco a la disposición. No, Dios va a cumplir. Hoy a la mañana dejamos bien claro eso leyendo las profecías. Dice, he escuchado la palabra de Dios, que la palabra de Dios proclamada en muchos lugares fuera de la ciudad de Chicago. Había muchas voces que pregonaban la verdad con gran poder. Lo que anunciaba no eran teorías imaginarias, sino el mensaje de amonestación. Entonces, mis hermanos, estamos mirando de que en este momento el Señor va a abrir las puertas del cielo. Pero, hermanos, tenemos que entender que hay un plan. El mismo libro, la página 425, dice así, 425.
reavivará as igrejas. É o subtítulo que está aí. Dice, tomad a los jóvenes y las señoritas de las iglesias para que trabajen. Dice, combinar, mira como devemos hacerlo, combinar la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Agárrense bien de la banca ahora, porque lo que voy a leer, hermanos, es algo asustador. E agora vamos entender porque a igreja completa 177 anos que Jesus entrou no lugar santíssimo e todavia estamos nesse deserto, dando vueltas e não parece que vamos sair de aqui tão pronto. Há um problema grande, vou seguir lendo, diz assim: hacer esfuerzos regulares e organizados para sacar a los miembros de la iglesia de la inercia en el cual han estado por años. Enviada a las iglesias a obreros que vivan los principios de la reforma pro salud, punto, que se envíe a quienes puedan ver la necesidad de autocontrol sobre el apetito, de lo contrario, se convertirán en una trampa. ¿Qué es una trampa? Hermanos, se convertirán esses obreros en una trampa para la iglesia. Ved se el aliento de vida não vendrá entonces a nuestras iglesias. Miran, entonces ahora, hermanos, lo que debemos hacer es colocar líderes que sean de verdad presente, que amem la palabra y vivan la palabra. Decimos amén. Isso é o que mencionei hoje temprano. Nós outros todos, e também os pentecostais, também os evangélicos, também os católicos, todos amamos a Deus, pero muito poucos temem a Deus. Por isso, em el mensaje final, tem que venir, hermanos, o primeiro ángel dizendo a gran voz: temed a Deus e dad glória. Pero temer a Deus não é temblar e comer as unhas, me vai matar, me vai mandar um raio, me vai enviar um câncer. É o Padre de la luz. Pero temer a Deus é reverenciá-lo e obedecer-lo. Decimos amém? Es obedecer sus instrucciones. Un hijo no tiene que tener miedo de su padre, pero tiene que tener respeto, reverencia y obediencia. Hermanos, entonces dice así, cuando nosotros enviarnos a las iglesias, y pongamos atención a los líderes, aquí hay varios líderes, pongamos atención, cuando enviarnos a las iglesias, obreros que vivan los principios de la reforma, estoy leyendo aquí literalmente, los principios de la reforma pro salud. Y ahora, mis hermanos, entonces dice que la iglesia va a recibir aliento nuevo. ¿Por qué? Esta mañana miramos, porque, mis hermanos, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud. Y la iglesia colmena, hermanos, que la hermana White estaba tan feliz y que el terremoto derrumbó, porque, mis hermanos, ellos estaban colocando en práctica todas estas instrucciones. Hermanos, yo me gustaría leer mucho este libro, El Ministerio Médico, lo tengo todo subrayado y preparado, porque hay muchas citas ahí al respecto de cómo poner en marcha la iglesia a la hora final. Não temos que inventar nada de obra médico-misionera nuevo, ni mucho menos copiar os modelos de las iglesias que não têm a verdade presente. Nós temos, hermanos, razões suficientes para seguir as orientações do grande comandante, como ele nos ha dado. Decimos amém? Vamos a uma pequena ventana. Tenho aí, hermanos, as fotos. Esta manhã falei um pouquinho de esto e agora prometi a la tarde falar outra vez. Aqui tenho, hermanos, uma foto. Todas essas fotos não é para vanagloria, porque a honra e a glória é a Deus e a obra quem la produz é o Senhor. Somos apenas que, hoje estudamos Apocalipse 7:3, somos apenas que siervos de Deus. Não é aqui, não, mira, eu sou o bueno, eu sei melhor. Não, não. Somos apenas siervos. E o siervo, quando hace todo, como tem que considerar-se todavia? Indigno, inútil. Quer dizer, hermanos, que não há vanagloria, pero sí, hermanos, temos que dizer quando a coisa funciona. Todas essas igrejas, e em Brasil abrimos, por la gracia de Deus, 15 igrejas. E eu estava contando ano por ano as pessoas que faziam as campanhas, que se bautizavam, hasta que quando chegou ao número 1000, terminei de contar, já não quis seguir, porque aí vai já um pouco a vanagloria. Eu bautizo mais, eu sou o melhor, e isto é peligroso. E os pastores somos tentados em esta área, a área do orgulho e de vanagloria.
Entonces, hermanos, pero sí la bendición debemos hablar. Todas essas igrejas, aqui coloquei 4, pero essas 4 más que todo me chamam a atenção por la maneira como o Senhor abriu as portas. Esta igreja de Jardim Iguaçu, hermanos, eu cheguei aí com um grupito de hermanos, 2, 3 hermanos, pero havia um colportor aí, um muchacho que é muito amigo mío hasta el dia de hoje, agora ele é pastor, chama Valmir Paz Ferreira. Chegamos a este grupo, chegamos a este lugar para ser um calvário. Não havia nada, e agora há esta igreja bonita que vocês estão mirando na pantalla, pero esto foi construído depois quando já saí, não foi em meu tempo. Em meu tempo começamos a campanha. Hermanos, lançamos muitos folhetos para o Calvário, ¿no? Para o ponto de predicação da Semana Santa. Pero conseguimos uma escola pública para ser o Calvário aí em este lugar. E chegamos esta noite esperando que havia, por dizer, 30 pessoas, 20, ¿no? Para o Calvário. E quando cheguei a este lugar, hermanos, haviam mais de 500 pessoas. Pero usted vai dizer, praise the Lord, como dizem os americanos, pero não, hermanos, agora estuvieron na guerra, queriam quitarnos el escalpo, como se diz, que quitarnos el cuello, porque não havia lugar para poner a gente. ¿Sí? Aí é um lugar excelente, hermanos. Havia mais de 500 pessoas, a gente quedou enojada porque não havia lugar. As salas de aula que havíamos conseguido eram pequenas, cabiam, pues, quem sabe, 50 pessoas máximo, e tínhamos afuera já mais de 500 pessoas. E eu tratei, hermanos, rápido, porque tinha um quarteto que estava com nós outros, tratei de colocar o quarteto para ir cantando, mas não havia luz, não havia projetor, pois, claro, aí afuera, não? E não havia silla, não havia onde sentar, nem micrófono allá, porque toda a instalação estava dentro da sala de aula. E, hermanos, foi uma grande surpresa. Por isso, hermanos, temos que estar preparados. ¿Por que estou falando isto? Porque aqui tenho escrito, hermanos, mensajes selectos. Tomo uno que a la última hora vendrán miles de almas a la última hora a la luz de la verdad presente. Que hermoso. Portanto, hermanos, lo que é a história de Juan el Bautista se vai repetir outra vez, donde que a gente vai buscar-nos. La outra igreja, hermanos, que está como o nome de Jardim Atlântico, assim decimos em português, Jardim Atlântico, Rondonópolis. Esta congregação, hermanos, me acordo, pero esta sí, empezamos ao tempo em que eu estava aí quedei 3 anos, e que interessante,